Mamaya na lang kapag magkata tayo, mag-taxi na rin tayo. Apa. Tatlo naman na tayo. Pero yung pagpunta natin pagpunta ng Bata, saka yung sa akin. All living Photos. Good backup also. At least nakikita nila ang views ng Riyadh. Ayan na, Ilang tower? Paisalia. Paisalia. Yung sa bilog na yan, restaurant daw yan. Philippine restaurant? Oh, Too much traffic. traffic sa Riyadh. Traffic. Ang ganda ng camera nito. Clear na. Traffic pa more. Natunog na yun dyan. Bakit? Upkick no more traffic, ha? No traffic. All tarik. Yan, ganda ng gawang sa'yo. Ang klaseng building. Also mobile is safari. Did you hear something about the airport in Dammam? Renew or it will be finished? I don't know. Because we heard only extension. Yeah, also Riyadh Airport. King have Fahad some National Library. project, have safari. This one only May STP building. side. Oh, may building. May building. No, Also they have a housing, this area of the Cervantes housing. Where? This one. Kapdi. Hafsi. Kapsi or Kapdi? Also this Aba University. Ab University. Ay na, may bulas na. So more in school, Yan, restaurant daw yan. Oh? So, Ayan, Kingdom Tower. yun na yung kingdom mo. Ayan, yan yung letter U. Yung letter U, isa nakikita. Ayan. Isa pa. Yung letter U. Saan ba yun? Di ba pa? Ayan, yung letter U. Pag nakita ko daw yan, nasa Riyadh siya na. Naka-on ba to? Opo. Yan ang sikat na building sa Riyadh na pinapakita. Yung pag ano, doon yun yung pupunta ka na 60 real ang entrance. Ayan. Kingdom. Ito, yan ba yun? Yan ang building ba yun? Yan. Yung pag ano. Yung parang natulay dun sa... Yan yung tulay na pag ano, yun nasa unahan. Yan yung ano, yun nakita mo yung salamin. Yan yung makikita mo. So yun ang may bayad na 60. At makikita mo yung Buong Saudi. Hindi ko naman nakikita yun. Hindi na nakakasama din yun. Asa na yun? Yung building. Kapal na si Piso. Kapal na si Piso. Yung heart niya. Juk, 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 juk. Past tense.
basa. Salamin. Ayan, yan, yan. Oh. Yan. Ayan. Ala, lapit na tayo. Agoy, di ko nakikita. Ayun. Ayun, 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 ayun. Ilan talaga dyan. Ayun, ayun, ayun. At least napasok pa. Lo, ang tangkad talaga. 90 Floor? floor yan eh. Grabe. Kita Hotel, dyan? Hotel yan, yung ganyan na yan, hotel. Ito lang ang mall, yan nasa baba. Yan na. Patingin natin. Ayun pala yun. Sabi niya, ano nga dyan? Yan. Yun, yan. Taro. Diyan ang Kingdom Tower. Hey. Ayan. La, kita. Kingdom Tower. Nasabi niya? And then, picture ako. Sige pa. Parang di kita yung ano. Ang laki! 1, 2, 3. Ayan, isa. Picture niya. Dito na kami. Di ba babal? Ganito, pagdating ko lang makakita yung tower. Ayun. Hindi, pag ganito. A few moments later.